ओम शांति 25 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे प्रत्येक कर्म श्रीमत अनुसार करवा ही सर्वश्रेष्ठ चाट अर्थात धारणा जो संतान मानकर श्रीमत प्रति सम्मान रही सेमाने मुरली निश्चित पढ़िबे। प्रत्येक कर्म श्रीमत अनुसार करवा ही सर्वश्रेष्ठ चाट अर्थात धारणा जो संतान मानकर श्रीमत प्रति सम्मान रही सेमाने मुरली निश्चित पढ़िबे। प्रश्न तुम भली ईश्वरंकर पिलामानंकु केउ प्रश्न केही भी पचारि पारिबे नाही? तुम भली ईश्वरंकर पिलामानंकु केउ प्रश्न केही भी पचारि पारिबे नाही? उत्तर तुम मानंकु एकथा केही भी पचारि पारिबे नाही जे तुमी संतुष्ट अछ, खुशी रे अछ, काहेकि ना तुमे कहूछ आमे सदा सर्वदा खुशी रे अछु। पार ब्रह्मरे रहुथिबा परम पितांकु पाइबार चिंता थिला, से तो मिली गले, बाकी केउ कथा पाई चिंता करिबा? तुमे माने रोगग्रस्त थिले मध्य कहिब आमे बहुत खुशी रे अछु, कारण ईश्वरंक संतान मानकु कौनसी कथार चिंता न थाए। बाबा जेते बेले देखुछंती यांको उपरे मायार आक्रमण होईछि सेते बेले पचारुछंती पिला माने खुशी रे अछ, संतुष्ट अछ? ओम शांति। बाबा बुझाउछंती पिला मानक बुद्धि रे एहा तो निश्चित भावरे थिबो जे बाबा पापा मध्य अटंती, शिक्षक एवं सर्वश्रेष्ठ गुरु मध्य अटंती। तेबे तुमे माने एही स्मृति रे निश्चित थिबो एही जोग केबे भी केही सिखाई पारिबे नाही। एहा कल्प कल्प बाबा ही आसी सिखाउछंती। सिए ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। एही कथा वर्तमान ही बुझा जाउछि जेते बेले कि तुम मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र बा दिव्य बुद्धि मिलुछि। जदिओ पिला माने एकथा जानुछंती किंतु बाबांकु ही भूली जाउछंती, तेबे शिक्षक गुरु पुणी किपरि मने पड़िबे? माया बहुत शक्तिशाली, तेणु बाबांकर तीनी रूप को ही भुलाई देउछि। कहउछंती आमे हारी गलु, एमिति तो प्रति पदक्षेपरे पद्मर रोजगार जमा हेउछि, किंतु हारी गले पद्म किपरि मिलिबो? सेथिपाई देवता मानकर पादरे ही पद्म चिन्ह देखाई थांती। एहा हेउछि ईश्वरंकर पाठ पढ़ा। मनुष्य मानकर पाठ पढ़ा केबे एपरि होई पारिबो नाही। जदिओ देवता मानकर महिमा करा जाउछि तथापि सर्वोच्च हेउछंती एकमात्र बाबा। बाकी सेमानकर बड़ पणिया कौन अछि? आजी गधाई अर्थात गध भली नीच अवस्था, काली पुणी राजाई अर्थात राजपदर अधिकारी। एबे तुमे पुरुषार्थ करी एहिपरि हेउछ। एकथा मध्य जानिछ जे एही पुरुषार्थ रे बहुत फेल होउछंती। ज्ञान तो बहुत सहज, तथापि मध्य एते कम संख्या रे पास हेउछंती काहेकि? माया घड़ी घड़ी भुलाई देउछि। बाबा कहउछंती निजर चाट रख, किंतु लेखि पारु नाहंती। केते लेखिबे? जदिओ लेखुछंती किंतु केबे स्थिति अप अर्थात उच्च तो केबे डाउन अर्थात नीच हेउछि। सर्वोच्च चाट सेही मानकर रही थाए जे प्रति पादरे श्रीमतरे चली थांती। बाबा तो जानती बिचरा मानकु लज्जा लागुथिबो, नचेत श्रीमतरे चलिबा दरकार। शतकड़ा 1-2 मुश्किल रे लेखुछंती। श्रीमतर एते रिगार्ड रहु नाही। मुरली मिलुछि तथापि मध्य पढ़ु नाहंती। तांकर मनरे निश्चय आसुथिबो बाबा तो सत कहउछंती आमे मुरली पढ़ु नाहु, तेबे अन्य मानकु कोन सिखाइबु? बाबा तो कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमे स्वर्गर मालिक हेब।
ଏଥିରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ସଦ୍ଗତିଦାତା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛ। ଯଦିଓ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରିବେ? ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହା ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଅଧିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି। ଇଏ ତ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କେତେ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଅଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଡଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ବୃତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ କିଛି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ଦେଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ମନା ଭବର ଏକମାତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ଏହା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେମାନେ ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିଛ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲ। ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିବ? କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଶବ୍ଦ ହିଁ ଗୋଟିଏ, ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତୁମର ଅନାଦି ଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନାଦି କାଳରୁ କରିଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଜେ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ଏହି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ହଦ୍ର ଯାତ୍ରା ତ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଆସିଛ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି ଚାରୋ ତରଫ ଲଗାଏ ଫେରେ ଫିର୍ ବି ହରଦମ ଦୂର ରହେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଲୁ। ଯାତ୍ରାରୁ ଆସି ପୁଣି ବିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କିପରି ମିଳିବେ ଏକଥା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁକୁର ବିଲେଇ ଭିତରେ ମିଳିବେ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ? କେତେ ମିଛ କଥା। ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବା, ଅଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା, ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ରାତ୍ରି ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଭାରତବାସୀ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ କେତେ ଢେର ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି। ବାବା ସାରା କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ତୁମେ ସେହି ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲ, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ଅକ୍ଷର କେବେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଛ? ଏହି ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥକୁ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସୋ ଆତ୍ମା। ଜଣେ କେହି ହେଲେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ଜଣାଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହମ୍ ସୋର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କିପରି ହେବ? ସେମାନେ ତ 84 ଜନ୍ମର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ହିଁ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ଗାୟନ ରହିଛି। ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ସତୋ ରଜଃ ତମଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ବୀଜ ରୂପଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛୁ। ନା, ବାବା ନିଜ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନବାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସମାନ ଈଶ୍ୱର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚକ୍ର ଚାଲିପାରିବ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ସମୟ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶାବଳୀ ସବୁକିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ସେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆଦି ପୂରଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଲାତରୁ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ବିଲାତରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବେ ଯିଏକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ତୁମ ପେପରକୁ କିଏ ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ। ନିଜେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ହୁଅ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ପଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ନେଇନିଅ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେତିକି ଫଳ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା, ପଇସା ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ଧନ୍ଦା କିପରି କରିବୁ? ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆର ବ୍ୟବସାୟର କଥା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ନିରାଶ ହେଉଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହା ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। ମୋର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବା। ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମତ ନେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ମତ। ତାହା ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ କେବେ ଏଭଳି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାଜି ଖୁସି ଅଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଏହି ଶବ୍ଦ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପଚରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖଧାମର କୌଣସି କଥା ସେଠାରେ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛ, ରାଜି ଖୁସି ଅଛ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଠାକାର ଶବ୍ଦକୁ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ? ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାରବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର, ଏବେ ସେ ମିଳିଗଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ କହିବ ଆମେ ତ ସର୍ବଦା ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ରୋଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଅଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି,
आमको केते योग्य करुछंती पुणी आमर कौन चिंता ईश्वरंकर संतान मानकु केउ जिनिस पई चिंता हेबो सेठारे देवता मानकर मध्य चिंता रहिबो नाही। देवता मानक उपरे रहिछंती ईश्वर तेबे ईश्वरंक संतान मानकु की चिंता होई पारे। बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती बाबा आमर शिक्षक सद्गुरु अटंती बाबा आम उपरे राज मुकुट रखुछंती एहा को इंग्राजी रे कहउछंती क्राउन प्रिंस। पितांकर मुकुट संतान पिंधिबे तुमे माने जानिछ सत्य जुगरे सुख ही सुख रहिबो प्रकृत रे सेही सुख सेते बेले पाइबो जेते बेले सेठाकु जीवो ताहा तो तुमे ही जानिछ। सत्य जुगरे कौन हेबो एही शरीर को त्याग करी आमे केउ आडे जीवु। एबे तुमको प्रैक्टिकल रे बाबा पाठ पढ़ाउछंती तुमे जानिछ आमे प्रकृत रे स्वर्ग को जाउछु। जेउ माने कहउछंती अमुक स्वर्ग को गला से माने जानी नाहंती स्वर्ग एवं नरक काहाकु कहा जाउछि। कल्पर आयु ही लक्ष लक्ष वर्ष लेखि देइछंती जन्म जन्मांतर एही ज्ञान शुणी शुणी तुमर पतन कला होई जाइछि। एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि जे आमे केउठारु आसी केउठारे पडिछु। सत्य जुगरु केवल तळकु खसिबारे लागिलु एबे आमे एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसी पहुँचीछु। कल्प कल्प बाबा पाठ पढ़ाइबा को आसुछंती बाबांक पाखरे तुमे माने रहुछ ना ये आमर सच्चा सच्चा सद्गुरु अटंती जे कि मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता बताउछंती। जेपरि एही बाबा मध्य शिखुछंती सेहीपरि एहांकु देखि तुमे माने मध्य शिखुछ। प्रति पदक्षेपरे सावधान रहिबाकु पडुछि मन वचन कर्म रे बहुत शुद्ध रहिबाकु पडिबो भितरे कोनसी आवर्जना रहिबा उचित नुहे। घड़ी घड़ी पिला माने बाबांकु भूली जाउछंती बाबांकु भूलिबा द्वारा बाबांकर शिक्षा को मध्य भूली जाउछंती। आमे ईश्वरीय विद्यार्थी एकथा मध्य भूली जाउछंती एहा तो बहुत सहज कथा। तेबे बाबांकर स्मृति रे ही सब करामती रहिछि एपरि चमत्कार आउ कौनसी पिता शिखाई परिबे नाही। एही चमत्कारिता द्वारा ही तम प्रधान रु सतो प्रधान हेउछंती। माने जानिछ शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिछंती। जेउ धर्म सत्य जुग एवं त्रेता जुग अधा कल्प पर्यंत चालुछि पुणी अन्य धर्मावलंबी मानकर परे वृद्धि हेउछंती। जेपरि ख्रीष्ट आसिले प्रथमे तो बहुत कम थिले जेतेबेले बहुत वृद्धि होई जिबे सेतेबेले राजत्व करि परिबे। ख्रीस्टियान धर्म वर्तमान पर्यंत मध्य अछि वृद्धि होई चलिछि। सेमाने जानिछंती जे ख्रीष्टंक द्वारा आमे ख्रीस्टियान होइछु। आजि ठारु 2000 वर्ष पूर्वरु ख्रीष्ट आसीथिले तापरे पुणी वृद्धि होई चलिला। ख्रीस्टियान माने कहिबे आमे ख्रीष्टंकर प्रथमे ख्रीष्ट जणे आसिले तांकर धर्म स्थापन हेला पुणी वृद्धि होई चली थाए 1 रु 2 2 रु 4 एहीपरि पुणी वृद्धि होई चलिले। एबे देख ख्रीस्टियान मानकर वृक्ष केते बड़ होई गलानी। तेबे देवी देवता कूल हेला मूल दुआ सेथिपाई ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता कहा जाउछि। किंतु भारतवासी एक कथा भूली जाइछंती जे आमे परमपिता परमात्मा शिवंकर डायरेक्ट संतान अटु। ख्रीस्टियान माने मध्य बुझुछंती जे आदिदेव एठारे जन्म नेइछंती जहाँकर एही मनुष्य वंशावली अटे। बाकी तो सेमाने ख्रीष्टं को ही मानिबे। ख्रीष्ट और बुद्धं को सेमाने पिता बोली भाबुछंती। एहा एक वंशावली अटे ना। जेपरि ख्रीष्टंकर स्मृति चिन्ह ख्रीस्टियान देश रे अछि सेहीपरि तुमे माने एठारे तपस्या करिछ सेथिपाई तुमर मध्य स्मृति चिन्ह एठारे अर्थात आबुरे रहिछि। अच्छा मीठा मीठा शिखिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट गहन शांतिर अनुभूति करिबा सहित प्रकृत आत्मिक यात्रा मध्य करिबाकु हेबो। हम शोर मंत्र को सदा सर्वदा मने रखिबाकु हेबो, तेबे जाई चक्रवर्ती राजा होई परिबो। गहन शांतिर अनुभूति करिबा सहित प्रकृत आत्मिक यात्रा मध्य करिबाकु हेबो। हम शोर मंत्र को सदा सर्वदा मने रखिबाकु हेबो, तेबे जाई चक्रवर्ती राजा होई परिबो। 2 नंबर पॉइंट मन वचन कर्मरे बहुत पवित्र रहिबाकु हेबो। मन भितरे कौनसी प्रकारर आवर्जना नथिबो। प्रत्येक कर्म सावधानता पूर्वक करिबाकु पड़िबो। श्रीमतर रिगार्ड अर्थात सम्मान रखिबाकु पड़िबो। मन वचन कर्मरे बहुत पवित्र रहिबाकु हेबो। मन भितरे कौनसी प्रकारर आवर्जना नथिबो। प्रत्येक कर्म सावधानता पूर्वक करिबाकु हेबो। श्रीमतर रिगार्ड अर्थात सम्मान रखिबाकु पड़िबो। वरदान निर्माणता अर्थात निरहंकारी गुण को धारण करी समस्तंकु सुख देउथिबा सुख देवता सुख स्वरूप हुओ। निर्माणता अर्थात निरहंकारी गुण को धारण करी समस्तंकु सुख देउथिबा सुख देवता सुख स्वरूप हुओ। तुम भली महान आत्मा मानकर लक्षण हैला निर्माणता। जेते जेते तुम्हें निर्माण हेबो सेतिकी अन्य मानक द्वारा मान सम्मान प्राप्त हेबो। जेउ माने निर्माण अटंती से माने समस्तंकु सुख देइथांती। जेउठाकु भी जिबे जहा भी करिवे ताहा सुखदायी होइथिबो। तेणु जेउ माने भी तुमर संबंध संपर्क रे आसुछंती से माने सुखर अनुभूति करंतु। सेथिपाई तुम ब्राह्मण आत्मा मानकर गायन हैला सुखर सागरंकर संतान सुख स्वरूप बा सुख देव। तेणु समस्तंकु सुख देई चल एवं नहीं चल। जदि केही तुमको दुख देउछि तेबे ताकु ग्रहण कर नाही। स्लोगान सबुठारु बड़ ज्ञानी सेही माने अटंती जेउ माने सर्वदा आत्म अभिमानी स्थिति रे रहुछंती। सबुठारु बड़ ज्ञानी सेही माने अटंती जेउ माने सर्वदा आत्म अभिमानी स्थिति रे रहुछंती। ओम शांति।